Sasa hizi ndugu watazamaji, leo tena ndugu yenu Biax Pictures, na kwenye kupitapita zetu kwa wakaaji wa hapa kambini kwetu Dzaleka, leo tunamtembelea mama mmoja wa hapa kwenye nani ya Kawale karibu na majengo hapa. Tutapata kujua historia yake na tujue namna anavyoishi. Kwa hiyo na kualika cameraman, karibu tusogelee tuingie ndani. Odi. Tunakaribia mama. Za saa hizi salama. Ndio. Samani kwanza, tungependa kwanza ujitambulishe kwa watu wasio kujua wapate ukujua. Kwa majina naitwa Eliane Nilambo. Okay. Naitwa niko mama wa watoto batano, mmoja haiko mtoka kidogo. Na ulifika mwaka gani hapa Dzaleka? Dzaleka nilifika mwaka wa 2017 ndio nilifika. Yaani mu 2017. Na tokea ulivyofika, kwanza ulitokea nchi gani kabla hapo? Mimi ni Mkongomani, nitoka nchi ya Kongo. Okay. Na kitu gani kilifanya mpaka unatoka nchi yako ya asili na kuja hapa Kongo? Nani hapa Malawi? Kenye kilinifanya nitoke ni juu ya insecurity, yani kukosa usalama. Ndio kenye kilinifanya nitoke kule nikuje huko kwa juu ya usalama. Okay. Na kwa ulivyofikia hapa, labda ulipokelewa na ndugu au ulikuwa na mume au ilikuwaje? Nilipofikia hapa nilikuwa na mume, ndio hivyo tulikuwa tunaishi naye, lakini kwa sasa haiko na hatuna tena naye, siishi naye tena kabisa. Ninaishi na watoto basi. Na magumu gani ambayo unapitia kwa kulea watoto 5, kwa sababu sio mzigo mdogo? Ni magumu gani ambayo unapitia? Ni magumu za mingi sana, zina aina tofauti, kwa sababu hapa mimi najikuta niko single mother. Hapa deja nina miaka 4, karibia miaka 4 ninaishi mimi peke yangu bila mume. Na magumu ni za mingi, yani ninateseka kabisa na watoto, nateseka kabisa. Kuishi na mume na gisu utaishi bila mume ni vitu viwili tofauti, vinaachana. Na hiyo magumu sijui kama iko najitokeza ni juu ya mkambi ama kama iko najitokeza kama ishakuwa ni kawaida, hatujui. Lakini magumu ni za mingi, mateso ni za mingi. Yani mwe wenyewe mnaona hata mazingira ambayo naishi mimi. Niko mtu nilifika mu 2017, mtu anaweza akaendelea kimaisha njoo kwa sababu alikuwa na mtu mwenyewe alikuwa anamunga mkono. Wakati ule mtu anamtupilia kimaisha, mtu tena naanguka wala narudia tena nyuma, maisha inakuwa ni matatizo ama inakuwa ni shida kabisa. Na unaweza ukajaribu hata kudetaye baadhi ya matatizo ambayo unapitia au baadhi ya changamoto ambazo unapitia kuwa single mother wa watoto 5? Ndio, naweza nikaongea matatizo ambayo napitia. Kwa kwanza, mtu unajikuta uko single mother, hauna kazi, hauna msaada mwingine wowote wa kutoka nje, au yani unategemea tu mapokezi, ndio kenye kinakufanya uishi. Unajikuta umo mkambi, nyumba za mingi ziko ni izisha kwa ni nyumba za kupangia. Ukikuwa na zile franga za mapokezi, inabidi ufanye nini? Ulipe juu ya nyumba, utoe juu ya nyumba, utoe juu ya masomo ya watoto, kuvala kwa watoto, yani kila kitu. Na changamoto nyingine sisi wa single mother tunapitia ni kusema hatuna salama hata na wajirani. Majirani wanaishi na sie kwa mashaka, kwa sababu unajikuta uko single mother. Yani ukikuwa hata mume wake akikuwa na kuongelesha ule mwanamke asitakuwa tena na kuongelesha vizuri, yani anaanza kuona kama mume wake mtapendana naye, japo hatuna vile. Na sisi tunajua tulikuwa na misukosuko mingi mumandoa, tunajikuta tuko sisi peke yetu, hatuwezi kufanya vile, lakini wanakuwa wanatuwazia hivyo. Na ndio vinakuwa natufanya tunakuwa tunaishi peke yetu, tunakuwa tunajikokota na watu, atupende mahusiano mingi na watu juu ya hiyo mashida siku inatokea hivyo. Na ingine banaweza kudanganishia tunapendanaka na mtu fulani kwa sababu unaongeaka naye vizuri na mnacheka, ama anapenda kusaidia nje tatizo yako, inakuwa ni shida. Kwa hiyo mtu anakuwa na huko na tatizo, unajikokota tu nayo, basi hakuna tena kwingine utaongea. Njoo kama ni baba yetu yue na tumikake tena, tuna nafasi nyingine tutenda tunadandaula sisi wa single mother.
na ingine tena mimi sijui, lakini mimi nahitajika, niko na besoin na msaada wangu. Kwanza maeneo naishi, nyumba ilikuwa yote inajengewa kama hivyo mnavyoiona, lakini ilianguka kwa sababu ya mvula, kaanguka. Sasa mwaye ama nguvu tena ya kusimamisha nyumba, na nafasi yenyewe walinisaidia niishi, na hii fasi walinipatia ni kwa muda, kwa sababu sio parcele yangu niishi. Na hapa bakiniambia nitoke hapa, sijui tena ishi wapi, kwa sababu sina uwezo wa kwenda tena kupangia nyumba fasi nyingine. Hata watoto shuleni hawaende kwa sababu sina hiyo sina mwaya ile fond ya kunani. Shule za bure ulenda unabandikisha, wanakuambia watoto washaenea ama nini, unaacha tu watoto wanajikalia. Kama hivi nina mtoto mwingine ni mgonjwa, mtoto wangu wa kwanza ni mgonjwa. Ndio watoto wangu wakule hivi, mapokezi kwanza inabana, watoto wakule ni shida tu, ni mateso tu. Kwa hiyo mimi ninaomba msaada, kama kuku mwenye atagusiwa na roho ya huruma na roho ya Mungu anaweza nisaidia hata mimi nipata hata gisi mtu anaweza fanya ka business, yani hata kama kuku mwingine anaweza nisaidia maeneo ya kuishi. Mtu anaweza kupa maeneo ya kuishi, lakini ile maeneo sio yako. Iko sawa, niko naishi tu mkarantini, na mkarantini nishaishi, maana nishaishi mkarantini. Na kenye kinitoka mule kwa sababu kulijitokeza shida ya magonjwa, watoto waligonjwaka ile hewa ya kukala mule mabashe vile. Ndio hivyo, shida ni mingi, sisi wasingo maza tunapitia ni mengi kabisa. Tunaomba msaada, watusaidie kabisa. Na ulisema eti kama kuna shida ambazo unapitia we kama vile singomaza, watu wengi wanakushakia eti ukiongea na waume zao. Je, kipindi ulikuwa na mwanaume wako, kipindi mnaachana, yeye aliendelea kuishi humu au ilikuwaje? Kwa kipindi nilikuwa na mume wangu, wakati tunaachana, asikuendelee kuishi humu, aliondoka. Yeye akaongea akasema anaondoka, asitaki kuishi tena maisha ya hapa kambini. Lakini mimi nikamwambia njia ya usalama wangu na watoto, mimi nitaishi hapa. Lakini ile mvuruko tulikuwa nayo tu, tuko na ile mvuruko. Akaniambia gisi tunachana, mimi natoka naenda. Yeye ndo aliamua, yani alifanya saa mtu ananikimbia. Sio mtu akusese sema tuliachana naye anaenda nikala kivyake na mimi kivyake. Alifanya saa ananikimbia, ananiacha mimi muishi shida na watoto, yeye anajendea zake. Hakuna sema anauliza kata watoto, nasi hatujui kwenye anakuwaka. Ndio hivyo. Yani tokea kwanza mliachana ilikuwa ni mwaka gani? Juu ulisema ulifika huko 2017, yani mlifika naye na aliondoka mwaka gani? Aliondoka mwaka wa 2022 ndio aliondoka. Yani 2022. Ndio. Na tokea 2022 mpaka sasa 2026 wewe wasiliana naye? Ndio. Sijawahi hata kuongea naye, na ninasikiaka kwa watu wengine wanaongeaka kule kwenye kwa anashafanya maisha yake, ashao anafanya vyake, lakini sikuwake langu tena muda naye, kwa sababu najua ni mtu alitutupa na ashatupa watoto wake. Basi inabidi na mimi nifikirie maisha ingine kwa ajili ya kukomalisha watoto. Okay, tunasikia na tunashukuru kwa kupartaje au kushare historia yako na sie. Na kweli kama kunaweza kuwa mtu mwanaweza kaguswa na hili ambalo linamkuta mama Eliane hapa kama alivyojitambulisha, basi anaweza akaangalia namna ya kumsaidia, kwa sababu hata kuna mtoto pale tunamuona ni asiyejiweza kabisa tukimwangalia. Je, ila kwanza kwa upande wa mtoto umeshajaribu kumpeleka kwenye masomo ya wasiojiweza? Ndio, nampeleka hapa, anaenda kuna muda anaenda hapa, kuna muda kama niko na muda anaweza enda, na kama niko na muda wa kuzunguka kwa sababu kule ni kumpeleka na kumchukua. Anaenda kabisa na wanamjua hapa. Haya, tunashukuru kwa hilo mama yangu, na tunaomba Mungu endelee kubariki kwa hilo. Asante. Asante sana.
Kwa hiyo ndugu watazamaji, kama mlivyoona, tulikuwa hapa tunashare historia ya mama Eliane. Kama mnavyoona, ni mama au ni single mother mwenye kuwa na mzigo wa watoto 5. Kama tunasema mzigo, kwa upande mmoja ndio ni baraka, ila kwa upande mwingine ni mzigo kama hauna wa kukusaidia nao kuwakuza, kwa sababu tunajua watoto ni watu ambao wanahitaji vitu vingi mpaka wafikie kwenye umri wa kukomaa au wa kuitwa watu wazima. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana nasi kwenye namba zetu ambazo ziko kwenye screen, na pia usisahau kutufollow, kusubscribe na kuendelea kupata historia mbalimbali kama na hizi. Asanteni sana.